बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन আজ্জা ২ তারিখ নভেম্বর ২০২০ রবিবার আরকান টাইমস মধ্যে আরফাতি আছে আর বইন জিবানিকি ডাক্তার আম্বিয়া পারভিন জিবারে অনরা রোহিঙ্গা জাতি আমাকা বেগিনে সিনিয়র দেহের ভিতরে কেলা বেশি অ্যাক্টিভলি রোহিঙ্গা কমল্লা হামগুরিজাত দেহের ভিতরে আর বইন ডাক্তার আম্বিয়া পারভিনারে আরকান টাইমস মধ্যে ওয়েলকাম করা যাক বেশি বেশি ইজ্জত দে এহতরামের সাথে পয়লা শুরুতু আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া বাদে তোমার শুকরিয়া করা যাক তুমি যা রোহিঙ্গা কমর হালতরে আর অনরার ইয়ারসি মধ্যে বনিয়ে এসে তুমি এখনের টাইমত চেয়ারম্যান হিসাবে অনরার কি কি হালত কর চলিব দে ইনার বাবদ কই দেখাই পেলা বলি মৌকা দিয়ে দেখানো মধ্যে এক নম্বরত তোমার বেশি বেশি মুবারক বেশি কংগ্রাচুলেশন আজ্জাদ আছে অনেদ আছে উগা মাইয়া হওয়ার ভিতরে তো এই যে মাইয়া হওয়া নাকি মেহনত করি করি নিজের হামরে দেখাই উগা অর্গানাইজেশন যিবা নাকি ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম মাঝে হামগরত দেহিলা অর্গানাইজেশন যিবা নাকি দুনিয়াদারির মাঝে আছে যে ইউরোপ কান্ট্রি সকল যিনা নাকি ডট দেশ সকল আছে হেডে রেজিস্টার বিজ্ঞা গুয়া ডর পলিটিক্স অর্গানাইজেশন পলিটিক্সের লেভেলের মাঝে হামগরত দেহিলা অর্গানাইজেশন যিবা মাঝে নাকি বেশি বেশি হামকল গড়িয়ে রাখছে যিবা জরিয়া নাকি বেশি বেশি মামলা কলই রাখছে আর যে অর্গানাইজেশনের নাকি সিস্টেম আছে ইবেইও আর তো রোহিঙ্গা কোমর ভিতরে হিল্লা অর্গানাইজেশন সিস্টেম আছে দেহিল্লা অর্গানাইজেশন ল পানো যাদে হিল্লা দেখা যাদে হিল্লা কেলা চেয়ারম্যান কেনে গইলে আর কতদিন বাদে তারা বাই ইলেকশন আর গোয়া দেহিল্লা মোতাবেক বেশি সুন্দর সিস্টেম লেয়ারে গরিজাত দেহিল্লা মোতাবেক আরো হেডে রোহিঙ্গা কোমল্লা বলি যখন উগাদ আছে মিটিং করা ফরক বা কনফারেন্স করা ফরক হনকাদা জায়গা মজে এডভোকেসি করা ফরক ডেলিগেশন যা ফরক আরো হিল্লা রিপোর্টকল জানা ফরক বাংলাদেশের রিফিউজি ক্যাম্প মজে আগিয়ে রইতে আর মা বইনেন বাব্বাইন যিনিকি জেনোসাইডের মজে দুঃখত পেরেশানিতে আছে দে তারার কাছে যায় যে এরিয়া হিল্লা হামকল গড়িয়ে এসে দে ডাক্তারসের লাইনের মজে হিল্লা হিউম্যানিটেরিয়ান লাইনের মজে বেশি কিছু হইবার থাকিলে বেশি হইবারিম মগর হেদুন লম্বা করার তোনার আর শর্ট মজে ইনবই হইলে শুরুত আরেকবার তোমারে বেশি বেশি মুবারক বেশি বেশি আল্লাহর মজে তৌফিক দাও তুমি যে জিম্মাদারি জ্ঞান তোমারে আল্লাহর তরফতু যারে নাকি কিমতি বুঝে যারে নাকি জিম্মাদারি লই পারিব দে এল্লা কাবিল বুঝে হিবার হাসে যাইরে দেগো দে জিম্মাদারি হিয়ান তোমারে বেশি বেশি মুবারকের সাথে আই আরকান টাইমস তো ওয়েলকাম করিয়ে আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ বারাকাতু আয়ান ভাই জাফর আরকান वालेकुम अस्सलाम জাফর আরকানি আরকান টাইমস তোমারা বেশি শুকরিয়া মুবারক দিয়ে দিয়ান আল্লাহ আর আরে মৌকা দিয়ে রে কোমর মুন্তু কিছু খবল্লা হাজির বল্লা দিও দিয়ান আই আগে নবড়িবা আগত্তু আই আর ইআরসি রে বায়ানকল জন্নিনে মেলা ফাইন্ডার পোটেনশিয়াল ফন্নারে ইজ্জত গরিয়ে মেলা ফাইন্ডারে ইজ্জত গরিয়ে আজারে দুর্বড় মৌকা দিয়ে দে আর কদা রিয়েলি ইআরসি রে কুমতু ইআরসি কাফি ফখর গরন সা জিন্দলা তু হইও আর তু কনস্ট্যান্টলি ইলেকশন কল ও মানুষ কল বদলে हर मानसे मौका फा जत्तु कोमला मोहब्बत आसे कोमला हमगुत्तमन आसे याना मतलब आरा 100% अतिका जमहूरियत गोरी ना फैले दो कोशिश हम हा गोरी आराडे मैक्सिमम 51 हम हाता के आरे कदा आरा हन एबसर इलेक्शन कोरोना शिल कोविड-19 वजह आरा पर्सनली मिली ना फारी रे इलेक्शन गोरी ना फारी तो है तल्ला आरा जन्नो एक्स चेयरमैन डॉक्टर लाचो या डॉक्टर हुबैब इबे यहदे आर मंचतु मौका फोनसा आर टाइम पूरा ये गोई आर हिबे ये है तल्ला फिस्सा जाइए रे आरारे मौका दिए दे ताकि आइद बसन फान इंतजार गोरा नफरफान निजर हकत आजनरे दिए देवा अने तो आर कदा बायंदे बुकुने जिन ईआरसी ग्रुप मरा आसे बोनन करे तरा बुजे की ओके आरा तू मोरतन बिशियोलियो आरा इंदला सोसाइटी तो अशिदे इंदला कल्चर तो अशिदे मेला फंदरे है दूर राइट्स नोदी बादे दो आरा बायंदे हिस्ट्री मरे बुदा चेंज अन्युवा निजे बाजारे बशे बासियरे जतो दिन फन इलेक्शन नो और नेक्स्ट ईयर है तो दिन फन आरे पोजीशन दिए दे तो ईआरसी मरे हम पोजीशन फाइबा दे इबा अल्लाह बिशु बड्डा जिम्मेदारी
বেশি চ্যালেঞ্জ সকল আতো ফেস করা ফুরব लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करो আমার কোমের দে সির্ফ ইয়ারসি ন কোম মারা আরো জিন বাই এনা কল বইন এনা কল মুরব্বি কল আছে হিতারা আরাদল মেলাফান্দরে সাদ দিয়েরে কোম মারা কিছু চেঞ্জেস আনি বলা কোশিশ করিব ইনশাআল্লাহ আই হেন মজে কাল হতাউয়ুম জিয়ানি কি আরার কোমতু শিকনসা অনরাদল জেলা রুল প্লে গরিরে হামগুরি জর হাম মজে রোহিঙ্গা কোমরে হনকাদা কামিয়াবি আনি দিনা ভাল্লিও অনরার বহুত কিছু জিনিকি হামগুরি জব দি ইনা মজে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর মজে আছে ইল্লা ইল্লা হুদুন মামলা কল দাহা গিয়ে জিনো জরিয়ানি কি বহুত কিছু কামিয়াবি মজে ইনশাআল্লাহ সারমে যাইরে আর কামিয়াবিল্লাহ বলি ইন হুদুন আছে সবুত কল বনি থেকে দেহিল্লা মোতাবেক আছে আর একটা চিজ অনেক ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে জিম্মাদারি তাইছিলা তইলে যে অক্ত মজে নাকি বুট গরি না হারার অনরা বাই ইলেকশন গরি না হারার তইলে চেয়ারম্যানের নিজত্ব জীবানি কি আছে কিবা মায়া হোক বা মরত হোক ফরেন ফুয়াতি মাতি আইজাগে বরদে একখান ইনসাফর হাম গজ্জি আর রোহিঙ্গা কমে তুই দি ইনসাফ আর তু যদি ইনসাফ না থাকে দইতে গিলি মাজত তো আর গোয়া নিয়ে যদি আনি দাও দইতে গিলে তইলে অক্ত মজে ইনসাফ গজ্জবান হেলে নয় বদে মোতাবেক আতু লাগে দেখি বেশি বেশি ইনসাফর হামিয়ে তোমার বাদে তোমার ফাতি ভাইস চেয়ারম্যান এখন যেবা নাকি ডাক্তার ইকবাল সাহেব আছে হিবারিও বেশি বেশি মুবারক হিবাইয়ো বেশি কামিয়াবি চান বেশি কমল্লা খাদমত গিদের ভিতরে ইনশাআল্লাহ আশা করজুম দেখি অনরা যে জিম্মাদারি কেন আল্লাহর তরফ তো অনরারে দিয়া বাইয়ে জিম্মাদারি কে আনারে ফুরুসাত ইমানদারির সাথে গরি যাবাইবো বলি অনরারে আলাদা আশা উম্মত করিম অনরা জরিয়া রোহিঙ্গা কমে ফায়দা পাইবলা বলি আশা উম্মত করিম এখন আই সোয়ালগুজ জমানতু অনরা ইআরসি মজে এখন একটা এতর জিম্মাদারি যে জিম্মাদারি নাকি তোমার অর্গানাইজেশন ইবা রেজিস্টার অর্গানাইজেশন অন আনরেজিস্টার ন আরো হিবা মজে অনরা টিম ও ডর আর অনরা হামগুরি জব দিয়া ইন্টারন্যাশনাল লেভেলত হইতে আর দাসে আর কোমর বুতর হইতে হামকল গরি জব দেহিলা মোতাবেক জিম্মাদারি তোমারতু আর দাসে ভাইস চেয়ারম্যান তু অনরা টিম গুড়াতু বেশি জিম্মাদারি কল আছে কেলা কোমর হালত আরা আজু পর্যন্ত কিছু বদলিনো ইয়ে হো পর্যন্ত রাখিনা বাড়িতে হেলা হালত আছে দেতলা তই তোমার মুন্তু যেরে হন কদমমান মারিবেলা বলি হন হামররে দাসে রুল প্লে গরিয়ে হন জিম্মাদারি জ্ঞান ইয়ার সিতু তোমার চেয়ারম্যানের বক্তব্য যে আদায় করিবার হেলা কাদা আশা উম্মিদ করে দা তুমি রাখিও দাস शुक्रिया तुम्हारा सवाल जफर खानी भाई आरा हम जत्तो नो या टीम बन्नी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इबा टीम न बल्कि गोड़ा यारसी आरा बुक्कुने मिली जुलियरे आरा प्लान गोरी लेकिन आरा हर रिफॉर्मेशन हमारे हर प्लान हमारे कोमर आवाज वा कोमे की साथ दे हनो यारसी की साथ दी बनवा कोमे की साथ दे कोमल्ला की गोरा गुरुवदे तो जिनला तू होयो आरा तो दिन बे दिन आरा तो दिन बे दिन चेंजेस कल आयरवा और इलेक्शन और रिपाट्रिएशन वाला बा फिर बंशर आइलैंड आयर आईसीसी आयर आईसीजे है तला आरा कोशिश गोरात आसी जैनतंग गोरी फारी हिंदला कोमर आवाज थ्रू मूव गोरी वालावा अहन जिनला बुझा जर आरा मेन रिफॉर्मेशन या मेन टारगेट या मेन पॉलिसी ईआरसीओ ये दे सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नंबर कोमरे खिदमत गरनो रेजिलियंस सिस्टम फॉर एग्जांपल एजुकेशन दोन या मंशरे खाना पीना ताइबल्ला जिन राइट्स दोन सा ही न बल्कि ही बर्फा तिफाती मेन चीज ये दे पॉलिटिकल राइट्स दी बल्ला अच्छा बिशे कोम फुसल लोबो सिटीजनशिप राइट्स कला नहर म्यांमार पॉलिटिकल राइट्स का लाहौर पॉलिटिकल राइट्स आइन से दूर बुजीर आरा बुजीर दे केनोनी दुनिया में बिशी कोमकला तो माइनॉरिटी कोला तो सिटीजनशिप राइट्स आसे लेकिन पॉलिटिकल राइट्स नहीं हुआ है तल्ला अज्जा आरा जेनोसाइडल कोम कल्ला बनी गयो दे माइनॉरिटी ओय बादे दो कल्ला आरा होनो दिन पॉलिटिकल राइट्स ना फाइ अ पॉलिटिकल राइट्स फाइबल्ला मेंटेन रकेबल्ला बोली जेतो सिटीजनशिप राइट्स अशिलिया दो आरा कोशिश न गोरी है तल्ला आरा तो महा कोशिश करा गुरुवो दे के पॉलिटिकल राइट्स फाइले आरा सिटीजनशिप राइट्स फाइव ही बल्ला आरा कोशिश गोरी इंटरनेशनल कम्युनिटी फाती मिलियरो आर इंशाल्लाह आगे जाइए हिंदला कोशिश गोरा तक्युम आर जिंदला होयम मुई आरा नोनी एजुकेशन में बिची अटेंशन पे गोजुम आर या नरफाती
melafandar empowerment maria ham gojum kella hon twara hoifaro dunia mare majority countries kola mare agadol mentality nai wazere mortandor ya male dominance ta furubo melafan homa furubo ya melafandar moka dene furu hindala burma mother changes akal ashe zindala ai twarare age hoilam national ceasefire agreement amare melafandar 30% diballa har NGOs har political parties amare har governmental job column mare 30% melafandar diballa kushis gotto hoye to heta lara hi anavore kushis gojum ar komotu hi anavore kushis goron sa inshallah chala আর কোমরবুতরে আর কেয়ালে এতরূপ অর্গানাইজেশনের মাঝে পয়লাবার উবা মাইয়া ফুয়া চেয়ারপারসন হয়ে রাখছে তো তুমি উবা মাইয়া ফুয়া হিসাবে আর রোহিঙ্গা কোমর মাইয়া ফুয়ানের তলে গরদ্দে হামকল আছে আর মাইয়া ফুয়ানের তল হইলা হালত মজা আছে দে বিগিন হইবার দে হিল্লা হালতরে কেলা হইলে লাম্বই যাইবই বেশি আর হিন্দা আছে ইনসাবতু মাহরুম আছে দে হিল্লা হল মাইয়া ফুয়ানের তল আছে দে হিল্লা মোতাবেক কারণ community ভিতরে মাইয়া হইন্দলা কি জিম্মাদারি গান আদায় করিবারলা বলি এর দায়িত্ব আচ্ছা মত্তু মুই মেলাহাদে তাল্লা আর কদম মুই ইয়ানসাই আরা কোমরবুতরে unfortunately ajafan in the practices kol asade traditionally ya cultural practice kol gorede zede melafandore hok node मत्तु मेलावंदला अलगुरी आदर या ना मतलब या ना के मुननी अज्जा ERC मरे एक्टिंग चेयरमैन पोजीशन फायर मुबसरिफ मेलावंदला हम गोरिंदे हिन बाद में आइबोदे मुई मरकोमल्ला तिया एमदे तो हेड बाय अनोक बुन अनोक फाइनोक बुरा मानुषो को बुक्कुनला हम गोरिंदे ऑफ कोर्स एंड द अदर हैंड मियाम बुजमदे के आरा मेलावंदरे आरा तू इज्जत साथ साथ ही तरह ठेंग मरे तिया गोरा दिबुरु केल्ला जतो 2017 अम्मारे आरा तो genocidal violence या wave को जतो अशे आरा बाय अनकोल बुकुंदा येगोई आरा जी एंडे आरा माकोले आरा बोन एंडे जे दून फेस करा फॉर दुनिया मारे brutal violence कल ही तरह फेस गुजे दुआ ही तरह रेप हाई दे ही तरह मारामारी हाई दे ही तरह बोले जुलुम ही दे ही तरह आड़ी आड़ी फागवा आत मारे लो ये रे मारे आत दोरी ये रे बुरा मंशा आत दोरी ही तरह जर्नी गुजे दुआ तो अज्जा अतिक्या आरा बोन अंदर आरा ठेंग मारे त्या गरा दी तंबुली केंगुरी फाइट करा फॉर दे केंगुरी रेजिस्ट करा फॉर दे शायद अज्जा आरा बोन अंदर तो है दुम जुलुम कल हान ऑफ तो अनोनी रेप ऑन ऑफ हो तो अज्जा अंतवारा करा होई फारो के ह्यूमन ट्रैफिकिंग कला दे केला आरा मेलाफाने कल कमजोर देवा जेते जेंगुरी फारे हिंगुरी हता कल होई रे उल्टा से हता कल होई तरह रे फांसा फला पारुवा हेतला मु बुझो मत दे के आरा मेलाफाइंदो रोल रे बड़ा बुरुवा सोसाइटी मारे याने बड़ा बल्ला बुली मुहा महा कुशिश गोरिम लेकिन याना मतलब यान न के मरबा अंदर हक कल होई रे मानसे मना बोन अंदर दिन दे मु दिनवा तरफ तो जद्दुर फारो में दुर्गोरिम लेकिन आरा को मत्तु बक्कुनत्तु आरा मेलाफाइंदो हक दोन कुशिश गोरनसा जी Arkan maya fundere onugo maya foisafe maya fuwa buniyere dase aja alhamdulillah rohingya komalla boli zedur mehnat guri zor nizor izzotoriya basaraki nizor duty bori nizor family hok di purusat guriyere arar hudun maya foinokol ehon rasta ganar maze arar mort foinde dode lenda huda guri fele dase abnodir jo hui kella হুদুন হালত অকল দেখা যাচ্ছে আওন হইয়া দেহে বুতরে মাইয়া হইন্দরে আর হিনরে নরম হতা হই আনতলি বিরে ফেলে আনতলি নেকটা কিছু করি ফেলে এখন দেখা যাচ্ছে ভিডিও কল করে হিনরে রেকর্ড করে রাস্তাঘাট লামাইদের বা দাসে আনতলি পিকচার অকল লইয়ে হিনরে লই ফিজক টু ব্যাকগ্রাউন্ড অন্য গানা দিয়ে হিনলে লামাইদের ইল্লে হালত অকল আর মাইয়া হইন্দরে অত্যাচারী অদদা আর মাইছে গরদে ইল্লে অকল হালত অকল আইয়ের হিনর মজে মাইয়া হইনকলরে তুমি দাসে কি মশওয়ারা গান দিতেছো अच्छा अब इन बुकिंग कल्ला होते जेबा एंडे गोरे आजेबन एंडे विक्टिम ये अने इन कल्ला होते कल्ला आरा तू फन्ना नहीं देता लावा आरा तू अज्जा फन्ना जाइन तंबुली आरा राइट होफेतम या नफाती डिपेंसी नोई तंबो आरा तार इधर बन एंडे जन्नत तो फन्ना नहीं अने या इतर आरा तू कदा मातम मरे इंदे लागो बोगियो दे कि आरा हा महा मोर्तंदो बगर के सुनो अने तो मोर्तंदे हबाई ले बाय एंदे हबाई ले जमाइक कोला हबाई ले आरा किस्सु फाइजुंदी ही तर आरा ब्याह शादी गोले आरा किस्सु दी दुनिया मारे
या ना मतलब या नो के आरा बोरे जैमनो है गोरी फारिबो तो अज्जा कोम शिकार कल्ला बनी गई सिर्फ दुनिया शिकार नो आरा बल्कि आरा रोहिंग्या मलाफाने कल कोमर कल्ला शिकार और गिरे कल्ला आरा तो फन्ना नहीं दे आरा तो रेजिस्टेंस नहीं दे आरा तो निजो हक अल्ला निजो राइट्स अल्ला मोर तंदर बाय अंदर अगेंस्ट होनोगो गलत मंशर अगेंस्ट थिया बल्ला ज्ञान नहीं दे पावर ना बल्कि स्ट्रेंथ नहीं दे बाफी ना फारी दुआ जल्दी नो नहीं आ रहा गेउ जगो नरमो जगो हेतला फन्ना होदी बागन बना सिर्फ एकन चीज जन्नो ये आरारे ग्यागुरी फारीबो हक्ति फारीबो आरारे महसूस करा फारीबो यांग गलत ने सही तो फन्ना ही बना सिर्फ राइट्स दे देना मंच था रे दे कि आरा को मम्मारे मोरतंदे के मलाफंदे फन्ना फराइला मत्तर ही तरह ने त्वार गा उजु आइबो अने त्वार तो ना बिशी लेगी कोला तो साइबो त्वारे रूल गुत्तो साइबो या न बल्कि राइट्स दे रॉन्ग सम्मारे डिफरेंशिएट गुरी फारी बोदुआ आरा को में मलाफेंदे राइट्स की रॉन्ग की अनदर डिफरेंशिएट गुरी ना फारे हेतला आई आरा बुन एंदर खोयुम दे की त्वारा कोशिश करो कि आरा वैसे यो बिशी तकलीफ को तो जाहिर है आरा da unik komogiyo goy maramari komogiyo goy genocide komogiyo goy twara bore atika kome hok no dilelo twara ugwa arar komor ugwa society ugwa portrait ugwa full hetala twara gare twara barbad no dio arakke honike twara hindala gotto saile twara tia bella kushil gojo आखल इस्तेमाल करो और फाइले जेरे तुम्हारा तू मौका से हाँ माँ फन्ना फरी बल्ला कुछ करो ताकि तुम्हारा टैंग माती आई रे तुम्हारा राइट्स बल्ला माती बल्ला तुम्हारा राइट्स लेकी बल्ला तुम्हारा दर्दकल फायदी ने रे तुम्हारा लेकी रो कोई फारे फन दुनिया रे बुझा फारे फन कोमोरे बुझा फारे फन कि इन गलतों दिया ने रे बुझा फारे फन गलतों दिया ने रे सच्चाई बुझा फारे फन है तो ला फन्ना रे जैन तंगुरी फारो फन्ना मारे कोशिश करो ब्याह शुदा गोरिये रे या दाई रे आजोले दाई ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स बनिये रे ही बा सॉल्यूशन नो निजे ठेंग मातिया बल्ला बली तुम्हारा हम हाँ फन्ना फर जी 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 এখন বর্মা মজে নইয়া গভর্নমেন্ট হতে জিবেন কি আর আগে দাস জিম্মাদারি আদায় করছে নইয়া গভর্নমেন্ট বুট এরে বনিয়াইবো এনএলডি তো ইবার ঠেমং মজে আর রোহিঙ্গা জাতীয় যিনি বার কলে অনরা আসো আরো রোহিঙ্গা আর কোমর বুতর আসেতে মানুষ সকল বিগিনতু হন জিম্মাদারি জ্ঞানের আদায় করন সা তারার হুয়াতি তারার হেসাইডতু তারার হিকেতু ইয়া তারার এগেইনস্ট ইয়া তারাল্লা বলি অন্য দেশ বিদেশের জানন রোহিঙ্গা কোমর রাইট অক্ষর ফাইবেল্লা বলি তো কি তুমি কি বুঝো কেন अच्छा भाई मु बुझम देख के नोनी अहन तुम्हारा खुफारो एनएलडी ऑलमोस्ट जीती गयो गई 1990 में इतना जत्तो थी आयल ही तरह यानो नहीं बना 82% फाइल दे 2015 हमारे ही तरह 80% फाइल दे या 2020 हमारे ही तरह 83% फाइल या ना मतलब ही तरह पब्लिक के ही तरह वो बिशजार और आर्मी बोरे या बर्मीज मिलिट्री बोरे या यूएसडीपी मारे ही तरह ते दुर्बिशत नहीं हुआ तो दो आतिका साइले आरा कोमे अजफन एनएलडी आइलियो राइट्स नहीं लेकिन एनएलडी दुनिया मरे निजे गारे निजे रिप्रेजेंटेटिव गरे देखे कि तो अगर डेमोक्रेटिक पार्टी आंग सान सूची तरह बरो तो या हन इबा सबसे बेहतर वक्त आरा कोमो तू कोशिश करा फुरबो दे इंटरनेशनल कम्युनिटी रे प्रेशराइज करिए रे आररे राइट्स दिबल्ला फाइबल्ला एनएलडी रे तले तरह गवर्नमेंट मने देतल्ला ही तरह होनी त तू पावर असे देतल्ला ही तरह बोरे हा महा फोर्स करिए रे प्रेशराइज करिए रे आरा तो हन राइट्स फॉन्सा राइट्स लेबल्ला आरा पॉलिटिकल राइट्स लेबल्ला आरा सिटीजनशिप राइट्स लेबल्ला कोशिश करा बुरु केल्ला अतिके आरा हन कोशिश न गल्ले आरो फास बस बोयता बुरु शायद अमा तारगो टीम बदिबा इधर डेमोक्रेटिक को नो इधर आरगो बो हेतला बिशी इंपॉर्टेंट आरा को मत्तु जिन डायस्पोरा मरा आसे जिन बर्मा बुतर आसे तरह तू इंटरनेशनल कम्युनिटी रे द आर एनएलडी फाती कोशिश करिए रे इतर आरे प्रेशराइज करिए रे आरा राइट्स फाइबल्ला कोशिश करा बुरु अच्छा आर कदा यान दे की आरा तू मु यार अगतु होयम
क्या तू बर्मा बुतर जीन आरो एथनिक माइनॉरिटी से कॉल आसे सिविल सोसाइटी से कॉल जीन आसे और इंटरनेशनल कम्युनिटी मार इंटरनेशनल गवर्नमेंट मार या पॉलिटिकल पार्टी से कॉल जीन आसे आरा था रिदे की आरा रोहिंग्या बारमार बिशे मंशे अंजे जाने नो अज्जा मंशे बिशे मंशे अज्जा रोहिंग्या रूट कॉज ना जाने आरा मेन प्रॉब्लम की आरा तो हाँ महा या नरे एमतनो दिमतनो अतिका रिपीट करा बोले रिपीट गुरी गुरी ताबरू वो आरा मेन रूट कॉज की मेन रूट कॉज है देखिए आरा गो कोमाशिलम दे जनवाई आजादी फाइलम आजादी आयशिदो गुजिलम अज्जा आरा तू 1982 बादे लोफिले दियान हाँ महा रूट कॉज यान जाना बुरू वो जेतो दिन फन आर हुकुमत या इंटरनेशनल कम्युनिटी तू NLD रे तरफ गोत्तो फाइले गोरी फारिबोया हितरारे प्रेशराइज करा बुरबोदे के नोनी कॉन्स्टिट्यूशन मारे 2008 कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक जीन या कोलासे कि होदे नरे apartheid laws call ase zin noni 1982 mara aratu rights lofile de had a hodun constitution class zin discrimination of against zin international ruler mutabik no sir rohingya no aro ethnic minorities la hi ne raha maha itaratu in amend kara fulu nela fala fulu toy ara kisu faida fayumde hatalla komatiyo janonsa आरा मंचे बिशी आहन माने जदूर होइबारी कैंप पर बुतरे बिशी मंचे बना होदे कि आना जेनोसाइड और विक्टिम अक्कल जेनोसाइड सर्वाइवर्स अक्कल लेकिन इते तो डीप मारे अतिका फुसल लोय जाय फले दे स्पेशली खास तौर पे यूथ मारे हित आरा रूट कॉज की तरह ना जाने हुआ तो ला बिशी इंपॉर्टेंट कल्ला आजकल इंटरनेशनल कम्युनिटी बिशी स्मार्ट कम्युनिटी हुआ फन्ना वाला कम्युनिटी अक्कल हितर अंदे आरा होता ब्लाइंडली नो फॉलो नो गुरी वो आरा तो कोशिश करा बुरो दे हितर एविडेंस बेस मारे होयरे सच्चाई फैक्ट सकल होयरे इतर तो विश्वास जाय बोदवा तला आरा कुममारे सिर्फ रोहिंग्या जनिने कोमर एक्टिविटी सकल हमगोरर या पॉलिटिकल लीडर सकल या लीडर सकल नो बल्कि जीन नॉर्मल मानुषकल आसे कैंप पर बुतर खास तौर पर बर्मा बुतर खास तौर पर इतर तू आरा रूट कॉज जानोन सा आरा या नफाती आए कदा आरा कोमरे जनिने एजुकेशनल बारमारे फॉलो जो अगर को तुम्हारा होदे के आरा तो फन्ना फराबरू वो आरा तुम्हारा इंग्लिश फॉर बर्मीज फॉर बंगाली फॉर आरा लैंग्वेज सकल फॉर तुम्हारा तो आरा बर्मीज हिस्ट्री जाना बुरू वो रोहिंग्या हिस्ट्री जाना बुरू वो ताके कोमरफाती आजना कोमल्ला बोले आजना अगेंस्ट शुंदोगुरी त्याय बल्ला अच्छा अरकदा मुयहन खोफारम दे केनोनी NLD गवर्नमेंट आसदी बा आंग सांग सूची ही बा बिशी इबे ये दुश्मन आर अतिका साइले कल्ला article 261 जनरल कॉन्स्टिट्यूशन 2008 हमारे बनाई गई है कि बार मतलब की के प्रेसिडेंट जन्नो आसे बर्मा प्रेसिडेंट ही बे ये पार्लियामेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करिबो और ही तरह ही बारे पार्लियामेंट ही बारे अप्रूव करिबो मोर हाता बुझिबाला कुछ गजा प्रेसिडेंट जन्नो आसे ही बत्तो इन द ला पावर आसे दे ही बे पार्लियामेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर रे नॉमिनेट करिबो और पार्लियामेंट अप्रूव करिबो तो यूएसडीपी दे मिलिट्री ये बर्मा मिलिट्री ही बा कॉन्स्टिट्यूशन ही बारे ही तरह एमपी सकल ही बारे बाइबल पे सही ही तरह हदनो ही बारे अमेंड करो ही बारे अमतर किसु करो तो एनएलडी एमपी सकल ही बारे ना होई कल्ला की तरह की डराई दे जेनवा कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक ही तरह यान नसादे केनोनी माइनॉरिटी जन्नी नासे बर्मा बुतरे ही तरह ऑटोनॉमी फावेला बिशी राइट सकल फाइबल्ला ही तरह मुता हिंदलोइले माइनॉरिटी का राइट फाइले या एनएलडी होड़ी जाय बेगो ही तरह तू पावर नताइबो है क्या ना मतलब यांग खोजत दे आई तोरे यांग खोज साइड दे के रोहिंग्या रे ही तरह ना मानिबो कला आरा माइनॉरिटी दे तरह डरा दुआ आरा पावर दिलोवा है त ला कोमतु बिशी बिशी इधर टैक्टिकल सकल टैक्टिकल बिशी सुंदोगुरी बाफी चिंता गोरिये रे बुक्कुनो फुआती अज्जा आरतु इबा गो वक्त अशिदे रोहिंग्या क्लत्तु जिन बर्मा बुतरा आसे जिन बर्मा बाकुला आसे लीडर्स पॉलिटिकल्स पॉलिटिशियंस एक्टिविस्ट बालाफाइन मोर्तन जन्नीने कोमला बाफा चिंता गोरो हितरातु गो नेशनल प्लेटफॉर्म अनिरे यूनिटी गोरा फरद दे केला अजन होबे दे आते एनबीसी लागल अजन होबे के आरतु बर्मा आंग सांग सू चिलोय एनएलडी ला हम गोरा फरद अजन होबे दे आरतु एनबीसी लागल अजन होबे रिपीटेशन गोरा वरु
এটা লা জাতু যে মনো হয় গরদ দেতা লাওয়া আরা তো বেশি ইম্পর্টেন্ট উগা ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম বানাই রে উগা ন্যাশনাল পলিসি বানাই রে তাকে বকুনে ফুয়াতি মিলিয়ে রে আরা রাইটস লা কোশিশ গরি বাল্লা जी 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 भी शुक्रिया एडे आई क्या होता हुई जी एनएलडी गवर्नमेंट आई बादे रोहिंग्या और सबसे डॉर जिबानी की जेनोसाइडल मामला वजह इबोइद की एनएलडी गवर्नमेंट वक्त मजे क्या बादे जेनोसाइड गरी बादे बांग्लादेश मजे माने शकल बद्दाई गरी ना भारी पहुंचते गई एल्ले वक्त यान मजे दुनियादारी दोरिये रे अनरा बेगिने जानो गैम्बिया ये थी ये रे कान जिम्मेदारी गरी ICJ मजे एकान केस गुजे जे केस जरिया निकी आरार कोमोकल आशा उम्मीदेर बोइते के ICJ मजे केस सोलेर रोहिंग्या कोमर हालत हनक कदा हिंतु बदलियर आइट फारे वाला केस यानर फैसला होइल्या हम कोयरे बर्मारे NLD गवर्नमेंटर वक्त मजे प्रोफेशनल मेचर ऑर्डर दिए इन बिगिन NLD वक्त मजे आरो NLD जिबानी की सदर जिम्मेदारी गरर अंश सूची ही बानी जिबा जयरे ICJ मजे हिबे ये मिलिट्री बासेवेला कुछ जे मिलिट्री बासाइए मिसाइल जुटा होई बयान कल दिए बे ये इन हद दे हि नौ बुली होई तो ले मामला इन बेगिर नशेदे NLD वक्त मामला सोया तो आर कोमर दासे प्रोफेशनल मैचर ऑर्डर दिए दे हिबे नमाने दे वक्त हिबे ये NLD वक्त जिबा ये गबादित गिए हिबे ये NLD Ardase oyede ararore सबसे डर मामला यानो NLD गवर्नमेंट रोकत तो ये तू की बुझो NLD की आरर है साइट तो हनकदा रूल जिम्मेदारी रे हक साथ राइट दिबेला बुली आदाय करिब देहिला हन बाबा चिंता करने तुम्हारी बेशी बेशी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मरखाला मारे जिन पॉलिटिशियंस सकल आसे आरा को मरबूत रे लीडरशिप गरर बेशी आगलती पॉलिटिक्स बुझे बर्मा मारे पैदा ये तरह बेशी बुझिबो लेकिन आये गो इंदला इंसान दे जन्नत तो हमेशा होप राखीवा अने तो जतो NLDA ऑफ कोर्स तुम अब जिकुन होइदे बुकुन ठीक या ना मतलब आरा दुश्मन सिर्फ बर्मा मिलिट्री ना बल्कि NLD और आंग सान सूची हो ने बत्तु डिस्क्रिमिनेशन आसे दे रेशियल सिस्टम आसे तल्ला इंदला गौरत दे यस लेकिन आरत तो अरकदा होप लूज गौरन नौसा केला इंटरनेशनल कम्युनिटी बुझे बर्मा की आंग सान सूची की और NLD की है तल्ला बर्मा मरा त्वरा हम खोफारो बर्मा थमर अहाँ यूनाइटेड नेशन अम्मा तो का रेजोल्यूशन बनाई जेडे 132 कंट्रीज सकलरे वोट दिए दे आरा वो पॉजिटिव केनोनी रोहिंग्या क्राइसिस जतो जल्दी फारो म्यांमार तो बर्मा तो खत्म करा हुरुवो सॉल्यूशन गरा हुरुवन खोयोबा तो हतल्ला NLDA इलेक्शन न फाइबर आगोतु हिंदला हताकल होइए के जीन मानुषकर आ देशत्व गिए गोय हितरारे वापस आने वाला कोशिश करन सा हितरारे ब क्राइसिस बा खत्म करन सा अने आर दुनिया मारे बर्मा नाम बिशो खराब हो जर गोय आर डेमोक्रेसी नाम बिशो खराब हो जर गोय आर देश मारे सैंक्शन साइट फारिबो आर देशरे ननी ICJ लो जात फारिबो आर बदनामो भेजुम तो हते ला को मरबूत रे हन हितरा बादा गो जिदा या नरबूत या नरे किसा बिशा गरन सा हल्का साई तो साइना हन तिम्माश बारे तरह गवर्नमेंट रिप्रेजेंट गरिबवा हंदला तू की गराबुरबो की गरानो हुरुबो लेकिन होप आसे गोरिबल्ला कोशिश आसे हतल्ला आरा तू कोशिश गराबुलो दे के इंटरनेशनल कम्युनिटी बर्मारे ग्या गुजिदवा डेमोक्रेसी आना फाइदवा अन्नने ही तरह अंगसन सुचिरे बना फाइदवा नोबेल प्राइज ही बरे दिए दवा ही तरह काफी क्रिटिसाइज गरर याद दो होइए तुम्हारा तू आरा तुम्हारा इलेक्शन में वेलकम गोरिर लेकिन तुम्हारा तू रोहिंग्या क्राइसिस रा हा महा या गरावुरु की गरावुरु खत्म गरावुरु है तल्ला अहन रोहिंग्या कोला आया मत रिपीट गरी रोए रोहिंग्या सबसे बेस्ट टाइम बकुन रोहिंग्या को मिलिए उग्गा प्लेटफॉर्म मारे उग्गा आवाज मारे के आर इंटरनेशनल कम्युनिटी रे प्रेशराइज गरन के ही तरह बर्मा रे NLD रे आर ही तरह गारे कि होदे गवर्नमेंट रे प्रेशराइज गरन के त्वरा तो हन आ तमारे गवर्नमेंट आशे त्वरा हन रोहिंग्या क्राइसिस रे सॉल्व करो नोले आरा आरो फर्दर स्टेप्स को लयुम फॉर एग्जांपल सैंक्शंस को जी 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 तो और खतरे आई शॉर्ट मजदूरी बुझाइते साइते गिले आरार कोमर मामला जियारनि की आसे हि आनमजे एहन टाइमत इंटरनेशनल दुनियादारी जिन्नि की ह्यूमन राइट्स अल्लाह हम करे दे ऑर्गेनाइजेशन कॉल इंसानियत रे पसंद करे दे देशक जिन्नि की आसे हिने बर्मार गवर्नमेंट रे
ইল্লা হুদুর কথা হদ্দি কি তোয়ারা এনএলডি ওই এসদি আনমজে তোয়ারে মুবারক দিয়া যা তোয়ারা মগরদা আছে জিম্মাদারিরে সাফ করি সই ইচ্ছাটা আদায় করি রোহিঙ্গার ক্রাইসিস ইয়ানরে খতম করো শেষ করো ইল্লা হদ ওক্ত ইবাত আর কমতুন উগইয়েরে যে প্রেসারাই সকল ফরের বর্মার ওরে হিনের কুয়াতি আরো কি করি পুশ করিয়ে আরো কি ডাক্তার দিয়ে আরো দরগরি ফরে ফান হেল্লা করিয়ে আছে এনএলডিএ গত্য নসাইলে পর্যন্ত হামাকা গড়া ফুরিব দেইলা গরিবেল্লা মজবুর দেইলা হেল্লা হালত পয়দা করন ইয়ান এদিকে আর কম করতু আদায় করন সা ইল্লা হয়ে By one voice, go आवाज एक्केंचेस एजनननी किताब मागिबो आजने women rights मागिबो आजने फुशा मागिबो यान आरतु हा महा political rights लाइबो दियान আতিকা রিপাট্রিয়েশন গরিবাল্লাই তারা কোশিশ করিব বাংলাদেশে ফোর্স করিব তাহলে আর তো রিপাট্রিয়েশন প্রসেস ওই ফারিব দে মত জেত 2000 আর জিন ডিসক্রিমিনেটরি ল সকল অ্যাপাথাইট ল সকল কনস্টিটিউশন মা বর্মা কনস্টিটিউশন মা আছে হিনরে হিতরা তো अमेंड করা হরব আর আররে political rights the full citizenship rights hole toy ara repatriation gori fajjumde yan atu jana dibo hi balla boli rohingya komattu bukkunottu ekken awaz ekken platform anoni zor gori hovru जी 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 माशाल्लाह बेश शुक्रिया होने जदा से बहुत लंबा टाइम दियो अरकान यान आखिरी सवाल इंशाल्लाह आर दुनिया जियान मजदूर की इंसान जातीय क्लासी in beginning yan in lekada parashari tu kiguri ugwa time ugwa yani ziba dor dakka boli হইলে অবশ্যই dor dakka tu keshu shubasi asi বেশি মানুষ সকল গিয়ে গই দুনিয়া তো জিবা গwa নাকি কোভিড-19 করোনা ভাইরাসের মামলা চলি গিয়ে গই ইবা আরেকবার এখন নইয়া করি দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু দেশের কলমে আরেকবার বেশি বাড়ি বাড়িয়ে রাইয়ে দেহিনলা হালত কলইয়ে রাইয়ে হেনলে বাংলাদেশের সাইডত ইউরোপের সাইডত হেনলে আরেকবার বেশ ধাক্কাইবা আরেকবার yani স্টেপ দুয়া yani দুই নম্বরের গুয়া আইছে হেনলে আমি কেমন হাজার তো তুমি উগাফুদে পলিটিক্স হামগরত দেইলে ভিতরে ন রোহিঙ্গা ক্ষমতার হতো রোহিঙ্গার উগা ডাক্তারস হেলথ ইস্যুরই হামগুজ্য দেয় ভিতরে আর দাসে তোমার তো বহুত কিছু এখনো ডাক্তারি লাইনের মধ্যে অন্য হসপিটাল মধ্যে হামগরত দেয় ভিতরে তো এই কি মশওয়ারাগান দ এখনো টাইমর আইয়ের দে মন তো আরোগ্য পেরেশানির হারত জিবাত তো নাকি বেশি মানুষ সকল দুনিয়া তো পুরো এগিয়ে গিয়ে আছে বেশি মানুষ সকল গরিব গিয়ে গিয়ে আছে বেশি দেশ সকল মজবুর গিয়ে গিয়ে আছে বেশি কিছু yani honokko menche hanakada sipore gorode ticaret gorode yani tu addu bela bujere ujinta ase মামলা yani জরিয়া বেশি নুকসানি দুনিয়ার মধ্যে ডরগো নুকসানি গুজরি গিয়ে এখন আরেকবার শুরু হইতো সাত দিবের মধ্যে আর কোমরে ডাক্তারসি লাইনার হিসাবে তুমি কি মশওয়ারা দিতেছো জাফর ভাই বেশি শুকরিয়া তোমার আখরি সওয়াল আল্লাহ এখন ইউরোপ আমারে সেকেন্ড ওয়েভ আইগিয়ে গই खुदुन देशमारे मानशा होते के फर्स्ट वेव दोनों हो रहा आज जो फर्स्ट वेव जार लेकिन यूरोप खुदुन देशमारे आना सेकंड वेव हो तो आरा तो ये काफी चैलेंजेस सकल आसे इन द सिविलाइज्ड कंट्री समादा आरा तो ये दून चैलेंज सकल आसे आरा तो फाइनेंशियल चैलेंजेस आसे मेंटली चैलेंजेस आसे अने मोरल चैलेंजेस सकल आसे तो हिंदला रुगर रेफ्यूजी कैंप हमारे ही तरह तो खुदून चैलेंज सकल आसे खास तौर पर आरा रोहिंग्या कल जीन देशबुतरा आसे जीन कैंप बुतरा बांग्लादेश बुतरा आसे ही तरह रे आरा प्रोविजनल मेजर सकल गुत्तो होलियो अने प्रिवेंटिव मेजर सकल सॉरी प्रिवेंटिव मेजर सकल गुत्तो होलियो सोशल डिस्टेंसिंग करो मास्क पिनो आदुओ साबुंदी वांगोरी यांगोरी इट्स वेरी डिफिकल्ट केला एक तो की हेड गोरकल इंदला गुरा गुरा गोरकल इंदरा गुरा गुरा रास्ता कल ही तरह तो दुनिया में किसने जन जन खाना खाता हो खाना हाफाती अने बुकुने मिलीजुली दे हेड दो एक्किंग गुरा जागा मारे तरह सोशल डिस्टेंसिंग केंगुरी गोरिबो मास्क दे बुकुल अवेलेबल दो नहीं तरह कोई ना तो लारा कोमतु बिशी चैलेंजेस कोविड-19 हमारे रेफ्यूजी कैंप बुतरे जीन आसे और बर्मा बुतरे जीन आसे तो है तो ला सेकंड वेव आए फरीबो आई दुआ गोरी दे के बांग्लादेश गवर्नमेंट इंशाअल्लाह या WHO ये और जीन इंटरनेशनल डोनर सकल आसे इतना याम बाफी वो दे
ke Bangladeshe 1.1 million Rohingya refugees সকলে care করে দে আর ইবা সবচেয়ে বড় biggest জ্ঞাননি কি হদে refugee camp ইবা মারে আজ্য হে দূর কেসি সকল নো আয়ে আজ্য মানুষ সকল বেশি সম্মজ্জে ইয়া না মতলব ইয়ান নয় বা হন ওয়াক্ত আইনা পারিব ইবা ওনদুল আইত পারিব ওনদু ফুড়িরে বুকুনে মারি ফেলা পারিব হেতলা মুমিদ গরমার কে জিনলা মুহয়্যম বাংলাদেশে international donor সকলের vaccination সকল ফলাশর মারে আর রোহিঙ্গা কলর দিবাল্লাহি তারারে ভ্যাকসিনেট গরিবাল্লা তাকে হি তারাতু আরো ডিফিকাল্টি সত্তু নবাসিবাল্লা মুমিদ গরমা যতদিন ফান আর ইয়ান ভ্যাকসিনেশন নো আইয়ে আর কমাজনফা নাফাইলেট ফারিব লেকিন আর ইনশাআল্লাহ কোশিশ গজ্জুম দুনিয়ারে জানা দিবাল্লা যত জলদি ফারে যত ভ্যাকসিনেশন হবো আরাদল ইয়া আদেশরা নদিয়ারে জিন রেফিউজি ক্যাম্প মা আছে তারা দহি তারা লাইফ আরো বেশি গ্যামার আছে রিস্ক কমার আছে তো ইহেন খয়রে কিছু হেত দিন ফারা কোমতু কোশিশ করা ফুরব দে অবায়নকল বননকল মুরবিয়কল ফাইনকল তোনাতু বানা সিরফ social distancing ya mask no tonatu mentally or morally bishi depressed oba bishi taklif kol aibo hetala kushish gora hin tu basiballa boli tayari rako azdur faro het dur tumara allah tu dua mango annoni ezona zona khayal rakyo gusho ulliyo narazgi oliyo upset oliyo निजर अपना आदर मानशो कलरे हम नगुज्जो खास तौर पर बनंदर नमज्जो अन्ननी फाइंदरे अब्यूज नगुज्जो थैंक यू जी 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 शुक्रिया तुम्हारे अजा बहुत खता हुई आरा बिगिलिंदा से कोमर हातेले कोमर हालतोरे बुझसिंतिये जा आरा तुकदा आरा रकदा मशवरा आरा रकदा बाफानी आरा रकदा सिता यानर बारा बयर बरिदा हाई आरा कोमर हालत देरे कोमर हातिले एडी बहुत हता खुद किछु मैसुत्ता हारिबो আর কিছু मैसुत्ता না হারিবো তাই আরা হনিকেত হারিবো আদে হনিকেত না হারিবো ইয়ানরে বাবিয়ের ন কই জিম পাওয়ে জিহিন কোমর হাতিলের হই এরে হতা বেগিন লো হরি বলি হতা নাই বেগিন ন লো হরি বলি হতা নাই জাতু জিয়ান কোয়াস লাগে আরা ইয়ান দাসে আরা ই হতা হই দিন হামাকা ইল্লা নদে কি ইয়ান অর্ডার ইয়ান বর্মাই গরি যাইবদে আর ইয়ান দাসে আর কমি গরি যাইবদে ইয়ানরে দেখি একান পয়েন্ট অফ ভিউ নিজর নজরিয়া নিজর বাবা নিজর দাসে দেখা আর কমে হদকি আরা হক লইতে চাই আরা রাইট চাই আরা বিসা ইনসান আরা ইনসাবতু মাহরুম আরা ইনসাব না পায় ইনসাব সারা আই একা হতইম আরা রোহিঙ্গা জাতিরে ইনসাব নিজর ভিতরে আনো ইনসাব আর জরুরি দ